الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين والمسلمات والمستمعين الكرام. An bɛ Ala subhanahu wa ta'ala fo ka tando ka barikada masa min ye anw kɛ silamɛ ye masa min y'an ka adamaden ye an balima silamɛw an b'o kɛ gansan an k'a dɔn ko ni a conséquence de don a y'anw dan k'an kɛ adamaden ye ka anw kɛ hakilima ye ka tila fana ka anw sɔnsi k'anw ka silamɛ ye an k'an cɛsiri ya rabbi masa min kɛlen filɛ ka anw kɛ adamaden ye k'anw bila silamɛya sira kan ya rabbi an b'a ɲini a fɛ halisa a k'anw kanda k'an bila silamɛya sira tiɲɛ kan fo ka taa se burufiyɛli ma an balima silamɛw. An balima silamɛw an bɛ seereya k'a dɔn ko ala ni kelen don filanan tɛ masa min na jɛɲɔgɔn t'a la kafoɲɔgɔn t'a la ko n'a ye mɔgɔ min lakanda lafiliba gɛrɛ t'o la bilen n'a de ye mɔgɔ min na fili fana k'i k'a dɔn ko foyi tɛ se k'i lakanda an k'a dɔn ko masa ni kelen don funu seere don jɛɲɔgɔn t'a la kafoɲɔgɔn t'a la an b'a ɲini a fɛ a ka anw kana k'anw sabata ka sira kelen de kan. An balima silamɛw o kɔfɛ k'a dɔn ko ale de Muhamadu bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam suwazi k'o ci anw ma ko k'anw ye tɔɔmasiyɛn ɲuman ye an b'a ɲini ale Ala subhanahu wa ta'ala fɛ a ka kisi ni nɛɛma caman jidi cilen ban kan n'o de Muhamadu bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam a n'a so donkew a n'a ka sahabaw ani silamɛw fɛn fɛn fana sen da olu sen da yɔrɔ la sa fo ka taa se burufiyɛli ma ka bɔ ka aw fo n balima silamɛw ni foliw la sɔn hɛrɛma ye foli min bɛ n'i y'a fɔ baraji yirika bi ye baraji 30 ni fana lamina laminɛ cogo la o de baraji 30 fana foli min bɛna taa kɛ arijinɛ kɔnɔdenw ka foli kan ye n'o de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. An balima silamɛw ani a balimakɛ dɔw ka kalanden dɔw yɛrɛ fana ka karamɔgɔ se ka k'a ye n'o de ye Isa Kone ni waati sinama na halisa min sigiyɔrɔ bɛnnen don sini ma an b'a jigiya nin t'an ka video fɔlɔ ye ka di an balima silamɛw ma laɲini tɛ ko video kɛ dɔrɔn de don k'a fɔ dɔrɔn k'an bɛ kuma dɔ fɔ ka bila an ni denw bila fɛn fɛ o tɛ laɲini t'olu yɔrɔ ye walakin an b'an balimaw fo minnu b'anw ladi dogo la minnu b'an soutenir kɛnɛ kan minnu b'an yɛrɛ soutenir fana dogo la an b'o fɔ k'o barikada o ka hakilina jugu na diɲɛ bɛɛ tan kumakan fitinin bɛ ka bɔ anw da kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu mɔgɔ dɔ bɛ bɔ fili la fɛn dɔ kama min ye a yamara d'a ma k'an ka baaraw kɛ minnu y'anw kɔnsɛnya la olu fana bɛ baraji dɔ sɔrɔ anw yɛrɛ fana bɛ baraji dɔ sɔrɔ e min fana y'a to yen an ka kumakanw kama i yɛrɛ fana bɛ baraji dɔ sɔrɔ e min fana bɛ dɛmɛ fɛn fɛn ka nin ko kɔnɔna na pour que ala ka diinɛ tɔ ka sinsin fana dɔ ka bɔ fili la kumakan ninnu sababu la i fana bɛ baraji dɔ sɔrɔ donc silamɛya perdi fan fosi t'a la donc a bɛ bɛɛ lajɛlen fo lamɛnnikobagaw dɛmɛ kɛbagaw lahalayaw bɛɛ lajɛlen na kuma ninnu fana minnu bɛ bɔ an da kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ a ka kɛ kuma ye min bɛ silamɛw nafa a kana kɛ kuma ye min bɛ silamɛw la fitina a kana kɛ kuma ye fana min bɛ silamɛw la fili an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ lɔnniya t'anw na lɔnni fitinin bana ya rabbi ala kan sababa bɛ fɔta ni kɛtaw la ala ka lɔn nafama di an bɛɛ lajɛlen ma dunuya ani kiyama ala ka garisɛgɛ sanuman di an bɛɛ lajɛlen ma an balima silamɛw walada min b'an bolo bi ka di an balima silamɛw ma walada ni toujours an y'a fɔ an bɛ kuma waati dɔw la actualité dɔw kan waladaw bɛɛ lajɛlen n'a don dɔw bɛ na mais an ka walada min b'an bolo bi ka di an balima silamɛw ma
ambe jien kilem na bi islamo shama kelendo ka kiyama fali jena kasro Allah subhanahu wa ta'ala kan ramadan shama kan ay jien file somnye somi be ni mogoman ki jigida kan sabla janfa sodo islamo kan ka chesiri jumen ke ala ko ni na ka doko ambe anganga chesiri ala ko la an chesiri be ka dunya nyinye ma kan gan chesiri fana ka ala ko nyini no chugula hakika la ate dans fio selama ki sigite ka foko no ni makote ala kola ni makote jien kola nte na volo nyini te fo ike kufo na kala ala ko dran hakika la selama to nyina fe sabla ate be mon fin ki sigite dro ki bolo de senga ko na la mi ke ko kai no ibe barani andana de kangala bato me yini dalen do inki hakil mai hakilim dilimbi mai ka hakili na bara ifana fisiyala katama ga danfon to bela jenin kala halemna ikado mina tanyin kawla mai da fenkilim kama do kulon kawo de batoni bara ni manga ke sababu ye ke bali ala ko fonna baton fana manga ke sababu ye mi bi bali bara la fen fla de betan no nanyin fam hakika la nganga mi ge je kono bodo ala ko wa ma khalaqtu lil jinna wal insa illa labudun ma jinani adama den da foi kama fokale Allah subhanahu wa ta'ala bato odo baton kono na ko ale o mi fanyo be suratu zariyatu kono ko o mi fana fere cho hakika la ko ale te garsege nyina on fe ate foi de nyina on fe ale re de be adama dun garsege ka fo ile be ka aida batum ke makika ale Allah subhanahu wa ta'ala bato ki be ka sragredi alama bala o tala hakika la ala le be garsege di ay bara daw manga bara fana ke donc ambal maslamo amba fe kanda do wala dala don ka donda mani anga famyani ya rabbi ala kan sahaba be fotani ke tawla e mi be la men fana ke ya rabbi ala ka ke enni bela jeni na fa fe dunya ani kiyama o wala damni ala subhanahu wa ta'ala man kutu shama fanula ala kra yere fana kuma naka akoko jien fendo yi jien yoro mi be ni janfa sodo jien yoro yi jien janfa soyi so mi mo mi ba aden janfa o de jien adama den kala chongo to ibado amadi mo sheki den ko ni janfa mais djembe badena adama den kan ko form ka do ko djembe bandina ne ere man bandien la fe ulondo djembi janfa abi janfa chogodi sabla bina takabaka e bina takabaka londo ina fa kimba de katele kelinga kan fiu donc sani idoka janfa an kan chesri an kan sorofana la benumana janfa te min ta la fiu o de bada badai o de fala anye qur'ana kono yani o to ma shion shaman dila amma qur'ana kono Allah subhanahu wa ta'ala fo onye donc rondola anga chesri ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko dunya so folom ne do an be dunya so folom kono ni anafa ka dogon ni ya jie na vulu soro alhamdulillah ni jie na vulu soro alhamdulillah ibika bato fana ke kanya ibika arjine so fana to yirwa sabla ni na vulu ni kala halala na vulu ni kala na vulu nyene mai isra ki cheseri kado ala kola ani mo gomi be na ma na vulu shama soro seka ke kelinye bo aywa bo ni na vulu ni do fana ma di ima ni na vulu ni fana ma di ma yini ka fantanya ikan ki cheseri kamuke i wasado ala kona na ala ma jendi ma sabla ala ma jendi do ma ka sabu ke ana conséquence do ana kololo do amma so kana vulu di do ma kadam kama kona ina vulu do ma ko la bambe fili akasiraka o de kama masukan alama na volo doluma a shama de babulu miliaru shama de be alabula tsekaba manzam ko ni jien na kono mogo bela jeni ka jien na kono mogo bela jeni am adama de fen be jien du kolo kana jinaw ka jien na kono fen anavolo ni asanu ni a mobile na avion kan bela jeni kilina ta kadi mogo kilina bela jeni ma ana jinaw ma ko te foi bo ale Allah subhanahu wa ta'ala kam mazala ko fone akela iye misilini ta fani be kala misilini na ko ta ko la do jila bajila wo fitini mbola ko mina bo fe hakya mi baji kono cho o hakya mi na boni ji o be bon ji hakya mi ko kala de ko mi drone bo ale kam masala bal maslamo donc ala aya on dan de fendo de kama ango fam donc amba fe ka kuma woro de kan ko sebe ambe kan chesri ka donc ala kira man kutu shama fani la madama na do aka dina ni wala ka da maka pa ka sayanye on kan hakil to yalla bal maslamo ya rabbi ala ka dine fam ko madini na obela jenima ya rabbi ala ka labo ko madini na obela jenima ka dine chen yira ambela jenna ya rabbi ali bil ala ko no ya ambela jenini mani na Allah subhanahu wa ta'ala fe ala kana kuma kan ke fe ba de madula jarabi
وكما عن ابن عباس رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنقبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو آبر سبيل عمر عن ابن عمر دينغا يالا كالي على كراكو صلى الله عليه وسلم كي إيكاك الدنيا كونو على كرا يالي منا كمانغوما أيام منا كمانغوما كودي كي كاك الدنيا كونو إنافو تغمدين إنافو تغمدين مغم بفاجي سرالا ولا إيكاك إنافو مغم بسرادين نتجلا وكما بعد دمبال مسلمو أكلا فنا كافو عمر كيلو فنا عمر دينغا كيلو فنا كودي ko iza amsayta fala tantaziru sabah wa iza asbahta fala tantaziru masa wa khuzu min sihatika limardika wa min hayatika limautika arawahu bukhari ni be bukhari ka hadisa kono ko umar dengen kodi ko ala krayata kamanguma ka fo ikake jinye kono ina fo mo won minye temezenai o de kom tomade ima ko be dugu do tagala itala se dugu do ma ka ko iseronye ebe ga teme dugu domina ni sisan amma se ikaso joyo amma se ka foko no ko ne sela ne kanga teme ne bina se soso kono dugu kono ko fonga so do jo bala amma ga kete e teme zenade abisa ke yu singela fonyo bodoni doni ndro ka kla ka strata kata afrika se sero de la on be jien kono ko do de kama fonka doni kambe yam transit ke ro de la ko anga ke kom to ma de jien kono na nyu fam balma selama ko ta e ba bili kono ko jien te mo ma fayoroi ko jien janva soyi ko jente yoro yi mo be to fem kono bada o la sera kama ki ka ke fani na fo mo be ga sera traverser ni c'est la fille là itala sro fe rouge de be kana mo bulu chama kono be ka teme fe rouge de be o ba ira de ko cinéma e kan ki jofo donc ni do kan ki jo awu ma se fana ka siglanta i ka debeta ka ta ida yoro la bon mo jole ne do ka fe rouge kono multi daman ko drondo donc o konnana ki chesri i ka telia jien komi won fembe ni bada te fo wati kungun ko drone do iki chesiri ka baran mo chama ka ko kuma la yini do yi mbal maslamo ko ni fana yi ka don ni i fana yi shuko la herela ka la teme yi herela bashi misro i ka don ki ka bli kuna ka damine shu damine na katabla kile bila kibse ka keshui wati bela jene saya na ba no fe bana ko tala adente koro ya kola adente fenti ya kola o saya na ba no fe sagan wati bela jene akala fana ka fo ni fana do shila ika don ka damne do gele la fana fo ata se kile bilima ko saya ne be se ki so afle ko de to ma chen fanye ko anga nyene maya min be na la o kenya da amma kenya min be na la do dama kanga nchesiri anga kenya ni fali banala anga fali bana chugudi anga bana nyesigi nani aye bana be nyesigi na chugudi madama ni ka kenya ni la hakika la kika baro ushamanke ika baran mo ushamanke sani ka bana sabla ambaye ala kara kuma kando la sallallahu alaihi wasallam ko adamade ni desela wati mina bana yere nana e tunka keneni la etmi alabatum ke etmi navla selim ke etmi navla sundum ke bana de nana de kene balkabol na nyogoma bana de nana de kene dese olula malma slamo i bana ba to e ikene ba to tumi ala kum ke chien yere la hakikal alinsira la fiu amake to nyinum kama woni desela bana buru o bana ne kala sabu ke balika ke balma salamo ko ala behina ka jonina e ka baran macho abekla ko baraji fana ta ko dima sabla ni tunga keneni la itmbake baro ala hinalana o kama ko anga kenema yani kenema mba faru la bi farkulum ngino de ka kana on kambi ambe ka ko baraji nati ko nana iki chesteri iki seko da mayra kala ko na sani ka bana ki dese o ko fe fana ko anka nyene maya mi fana namba kono cho anga chesteri de anga kiyama nyasigi nani aye sabla nyenema ni idano de kono ikado ala ko wa ma khalaqtu al jinna wal insa illa liya'budun bal masra majina na da maninda fo kama fo bato ne idano de kama jin kono iki chesri hakikala ika baran mo shama ke sani kasa doniye ala kira kuma kan sallallahu alaihi wasallam sabla ni saraka ba akira de ko karsa soma yele mana ebe soma yele ma i farukulu be takaba da madu nyekoro ini yere fana be takaba da madu nyekoro ebe tabla barzakhuna barzakun yoro jumai o yi dunya ani lahara chei bal maslama o mo teta ka glaka pose kanaya mo on vindo tse ka se fi ka sadi flo sabla ala ira kote kullu man alaiha fan ko fembe la jeni be babu kuluka donc anga kan hakili jaga bola sisa ka don ko ja feno ba anu no fe donc bal maslama o e ka don ya rabbi ala ka dine famle ko madam bela jeni ma ko ma be ala kra kuma kando la fana sallallahu alaihi wasallam
ko i k'a dɔn ina duniya sijnul mu'min wa duniya wa jannatul kafir ko duniya an bɛ duniya ɲɛnɛmaya min kɔnɔ nin cɛ ko yani muminu ka kaso don sabula mumini sago t'a yɛrɛ la mumini sago bɛ a mako bɛ diɲɛ fɛn min na a y'i ban diɲɛ la ka to kiyama ko min na a mako bɛ fɛrɛ min na a mako bɛ nisɔndiya min na a mako bɛ lafiya min na k'a tɛ se k'o sago sɔrɔ duniya kɔnɔ yan donc a kɛla de komi a bɛ kaso la den sago t'a yɛrɛ la donc mais kafiriw ko olu b'u ka arijinɛ kɔnɔ an ka jateminɛ dɔ kɛ mɔgɔ min bɛ kafiri jamanaw la i k'i sigi dɔrɔn ka jamanaw kɛ e mɔgɔ min bɛ hali n'a sɔrɔ k'i sigilen don i faso kɔrɔ i bɔra ka taa kafiri jamana dɔ la i b'i sigi i bɛ jateminɛ dɔ kɛ kafiri jamana ninnu ka jamanaw dilanna cogo di baara de y'a d'o ma anw mun fana ye silamɛw ye baara ni an ye fana baara kɛ a ɲɛma n b'a jiya fana an ka jamana bɛ se ka kun o la o min bɛ ka bi silamɛw la dugu silamɛ jamanaw la sɔn hɛrɛmaw sɛgɛ bi baarakɛbaliya don silamɛ jamana dɔ bɛ o développer de don baara de b'a kɛ fadamadenw k'a dɔn nin baara nin bɛ kɛ mais baara nin tɛ kɛ sababu ye k'an bɛ bato nin bali baara nin tɛ kɛ sababu ye k'an b'an kɔ don bato la bato nin fana tɛ kɛ sababu ye fana k'i b'a ka baara kɛ fɛn fila nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn ye balima silamɛw donc o kadiri kɔnɔna na ko i k'a dɔn ko kafiriw ka arijinɛ de bɛ diɲɛ ye donc n'i y'i sigi ka adamadenw filɛ dɔw b'a fɔ ko tubabu ye hɔrɔn ye tubabu ye adamaden ye tubabu olu ye ladiri ye olu bɛ se ka don olu ka sɔrɔ ala la ka tɛmɛ an kan i kana jɔ i yɛrɛ ma ala y'i dan k'i kɛ hakilima ye ko ala yɛrɛ ko ten ko n'a ye mɔgɔ min lakana ka se k'o foyi tɛ se k'o lafili e kɛlen filɛ ka kɛ silamɛ ɲɛ ma min ma d'i ma diɲɛ kɔnɔ yan n'olu ka mɔgɔ kafiriw n'olu de b'o ka arijinɛ kɔnɔ yan i k'i ni ɲɛ ta olu fɛ sabula min bɛ anw n'olu cɛ n balima silamɛw de silamɛ ye madama n'i kɛra silamɛ kaban i k'ala fo k'ala barikada e ta n'a ma d'i ma duniya kɔnɔ yan i k'a dɔn ko hakika la ko kiyama k'i b'a sɔrɔ donc n'ala ma diɲɛ d'i ma sa diɲɛna n'o ye i k'i cɛsiri i ka kiyama ɲɛsigi sabula k'i bɛ kaso de kɔnɔ donc an balima silamɛw ni silamɛw sera k'i cɛsiri ka nin yɔrɔnin faamu a b'a jiya k'a fɔ ko hakika la ko an kan ka ko caman kɛ wa a fana kɛla k'a fɔ n ye n balima silamɛw ko i k'a dɔn ko duniya alikiyama sɛnɛkɛyɔrɔ don i k'a dɔn ko duniya alikiyama sɛnɛkɛyɔrɔ don an ka hakili to na dɛ alikiyama sɛnɛkɛyɔrɔ don cogo di i bɛna arijinɛso min san i bɛna arijinɛso min na baara i kan k'o de baara kɛ dugukolo kan yan sanni ka sa a tilala ka fɛn dɔ fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ balima silamɛw kɛ annahum yawma yarawna lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha suratu nazirat ko i ka dɔn ko duniya waati kunkurunin dɔrɔn de don a kɛla komi balima silamɛw ka bɔ lazara kile waati ka taa bila tele bili la wala ka bɔ walahateli waati ka taga bila tile kɔrɔtali la allahu akbar k'a fɔ ko waati min don a ka sɔrɔ ko diɲɛ waati min ye waati min ka sɔrɔ i b'a ye ala kɛra ko sɔrɔ sami k'ale cila de diɲɛ lazara kile waati la ale cila diɲɛ laban waati de la donc an ka hakili jagabɔ an ka hakili to an yɛrɛ la diɲɛ laban waati ala de b'a dan dɔn a kan ka wuli don kelen min na ala de b'a dan dɔn mais taamasiyɛn min fɔla balima silamɛw an ɲɛ b'a taamasiyɛn caman na bi an ɲɛ b'a taamasiyɛnw caman na bi fo silamɛw k'i hakili to yɛrɛ la madama n'anw yɛrɛ kɛla silamɛw ye an sɔnna an ka silamɛya ma an k'an cɛsiri an ka nata bɔ diɲɛ na an ka hakili to kiyama kɔnɔ o de garanti ye balima silamɛw ya rabi ala ka diinɛ faamuya ko ma di ne ni bɛɛ lajɛlen donc n'ala do ko a ma ko kuranɛ kɔnɔ suratul nazi'ati kɔnɔ aya 40 ani aya 6 ko i k'a dɔn ko diɲɛ waati diɲɛ ye so min ye madama a fɔra de ko waati kunkuruni ko de don balima silamɛw ko a ye komi ka bɔ lazara kile waati kile bida waati kile yani lazara kile waati ka taa bila kile bili la o tɛ waati jan ye dɛ heure daman ko don wala ka bɔ fitilani la wala hakili waati ka taa bila kile kɔrɔtali la o tɛ waati jan ko ye dɛ donc ka yirila k'i ye diɲɛ giri ɲɛsi ma balima silamɛw k'i kan k'i hakili to yɛrɛ la donc an bɛ ka min da an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ka fɛ ka fɛn dɔ de min da an ma an bɛɛ lajɛlen ka hakili to an yɛrɛ la an bɛɛ lajɛlen ka hakili to an yɛrɛ la k'a dɔn ko janfa so min bilɛ nin n'anw b'a kɔnɔ de sani an bɛɛ lajɛlen ka janfa anw min ye kalandenw ye wala dɔɔni fitinin kalifani bɛ anw min na a ka d'an ye n balima silamɛw an ka se ka ɲɔgɔn bilasira sabula ala kɛra ko tɛ sallallahu alaihi wasallam ko la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi ko mɔgɔnifin ka lemina tɛ dafa fiyewu i ka lemina tɔ ka dafa i ye hɛrɛ min kanu i yɛrɛ kun ye f'i ka kanu i balima silamɛw ye anw min ye kandajɔn ye ala to mɔgɔ si t'a ka kandajɔnya dɔn anw kana an disi bisi ɲɛ tan
diinɛ tɛ bɔnsɔn ko ye, diinɛ tɛ nin ye, diinɛ tɛ nin ye, diinɛ tɛ kabila ko ye. A fɔra de ko inna akramakum indallahi atqakum, o ye kuranna kumakan ye. Aw la sɔn hɛrɛma Ala yɔrɔ la, aw ka mɔgɔ ba Ala yɔrɔ la, o ye mɔgɔ min bɛ siran Ala de ɲɛ. Donc n'an miiri aya nin kumaba nin ma, n balima silamɛw, n'an y'an sigi ka miiri aya nin ma, an man k'a fɔ ko non ko i bɛ jɔ i yɛrɛ la, i kana miiri ka jamana ma, i kana jɔrɔ i ka jamana ko la, i kana jɔrɔ i ka siya la, i kana jɔrɔ i couleur la, i cɛsiri. Inna akramakum indallahi atqakum, aw la sɔn hɛrɛma Ala yɔrɔ, o de ye mɔgɔ bɛ siran Ala ɲɛ. Donc n'i miiri nin ma, n balima silamɛw, b'i ta ni bila dɔn diɲɛ kɔnɔ. Donc sabula Alakira sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ somɔgɔw bɛ yen, a fadenw bɛ yen, a fa ni mun tun ye fa la, olu dɔw bɛ don jahanama kɔnɔ. An caman b'o kalama fo sura jumɛn de Abi Lahabi kan. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Ala d'o de f'a ye dɛ. Abi Lahabi, a ka nafolo tɛna se k'a kuma bɔ, a ka denw tɛna se k'a kuma bɔ. Donc o b'a yira anw na ko jasomɔgɔ ko tɛ. Min fana y'a lamɔ hakika la min y'a ka ko don a sogo n'a golo cɛ fiyewu, hakika la n'o de Abi Talib ye, yaani o min fana n'o dun ye yaani Badr Aliyu fa ye, a y'i ban ka tubi k'a fɔ dɔrɔn Ala ye kelen Muhamadu ye Ala ka ciden ye. Donc o min filɛ n'a y'i ban o ma hakika la, i k'a dɔn fana k'a fana tɛna don arijinɛ kɔnɔ. Donc nin yɔrɔ in na silamɛw kan k'i hakili jagabɔ, i kana jɔ i yɛrɛ la, i hakili jagabɔ k'i wasa don Ala ko nin na, i k'i cɛsiri dahirimɛ ɲini hakika la halala sira fɛ, i k'i yɔrɔ majanya ka bɔ haramu na. O yɛrɛ ko diɲɛ tɛ so ye dɛ, balima silamɛw. Donc nin ye hakilaji ye min bɛ yen n'an sela k'an cɛsiri k'a faamu ko an ye taamasiyɛn fɛ ko diɲɛ waati min waati kunkurun ko dɔrɔn de don. A dɔ b'a fɔ ko bal tuthiruna al-hayata dunya wal akhiratu khayrun wa abqa, ko diɲɛ ɲɛnɛmaya ni o damu fitinin bɛ ka anw nasɔn la, ka anw mako don la kosɛbɛ, k'a ɲinɛ alikiyamata kɔ ko k'a sɔrɔ kiyamata de laban ye. A b'a fɔ an ye yɔrɔ caman na dɛ, ayaw camanba de bɛ kuma nin ka kuranna kɔnɔ. Donc n ye fɛn dɔ di t'anw ma, an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri. O de ye ko babul zuhudi fi dunya wal hasu ala al-taqlil minha wa fadl al-fakr. N'i kɛra fantan ye, adamadenw kan k'i cɛsiri k'i mako don Ala ko la ɲɛ min ma, k'i mako don Ala ko la ɲɛ ma, k'i cɛsiri k'i ka Ala ko ɲɛɲini k'a dɔn. N balima silamɛw, k'i cɛsiri kiyama ɲɛsigi la, k'a kɛra fana n'i kɛra fantan ye, i ka lɛmɛniya n'a ye k'a fɔ ko i ka kiraba nin yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam o tun ma kɛ nafolotigi ye. A ma kɛ nafolotigi dɛ, an b'a fɔ ko mɔgɔ si kana kɛ nafolo fɛ. Nafolo ka ɲi, mais walakin a n'a conséquence de lajarabi de don, lajarabi min ka jugu. Donc an balima silamɛw, Ala y'a f'i ɲɛ ma k'a fɔ ko duniya ni ko so min de don a n'a lakodon waati kunkurunin ko de don. Duniya bɛ ka kɔ kiyama de ɲɛ, an b'o de se de kɔnɔ. O de fɔra anw ye kuranna kɔnɔ fɛ suratul duha. Ala ko ma di walal akhiratu khayrun laka minal ula. Ko i k'a dɔn ko kiyama min'o de ye laban yɔrɔ ye, k'o de hɛrɛ ka bon e kan, o de hɛrɛ ka bon aw silamɛw kan ka tɛmɛ aw bɛ so fɔlɔ min kɔnɔ n'o de duniya ye. O ye kuranna kumakan ye suratul duha aya 4. Donc an balima silamɛw, an nana fɛn min kɔnɔ nin na'ishu fiha wa namutu fiha, an bɛ ɲɛnɛmaya kɛ min kɔnɔ nin cɔ, an ka hakili to o la k'an fana bɛ sa a fana kɔnɔ. An bɛ hakili to o la dɛ balima silamɛw, ya Rabbi hali bi Ala k'an minɛ ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Donc nin ye hadisaw dama dama di t'anw ma halisa min b'a to an kan ka hakili jagabɔ. Kama Alakira fana ko a fɔ sallallahu alaihi wa sallam, a ko an ma cogo di? A ye fɛn dɔ fɔ anw ye ko inna dunya hulwatun khudra wa inna Allaha ta'ala mustakhlifakum fiha fayanzuru kayfa ta'maluna fattaqu dunya wa taqu nisaa. Rawahu Muslim. Balima silamɛw, ko an ma cogo di? Ko i k'a dɔn Alakira ko ten sallallahu alaihi wa sallam, ko i k'a dɔn ko duniya damuni waati kunkurun ko don a jala ɲɛsin ma, i b'a dɔn ko foyi tɛ komi fɛn kɛnɛ a bɛ tila ka ja, garanti t'a la. Ni bin kɔni fɛnɛ na waati dɔ bɛ se dɔrɔn a bɛ tila ka ja fana bɛ bɔ yen. Balima silamɛw, ko duniya jala ɲɛsin ma, a jala cogo cogo, k'a fɔ ko n'a conséquence de don. Ala ye a ja min di aw ma, Ala y'a kɛ ko dɔ de kama, a ye fɛnw hɛrɛ ka anw ɲɛ kɔnɔ, ka hɛrɛ tɛnɛw k'an ɲɛ kɔnɔ, a ja ni a goya, fɛntiya ani fantanya k'o bɛɛ lajɛlen ladanga anw ɲɛ kɔnɔ. Balima silamɛw, bɛ ka anw lajɛ, a bɛ k'aw filɛ, aw bɛ ka mun baraka kɔnɔ, k'aw bɛna mun baara kɛ diɲɛ nin kɔnɔ, aw bɛna se ka to diɲɛ nin kɔ wa? Aw bɛna bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn fa diɲɛ intérêt nin kama wa? Donc n balima silamɛw, ko ka ɲinɛ kiyamata kɔ wa? Ko de kama Ala bɛ k'an sigi, Ala bɛ ka anw filɛ de, a ye fɛnw fɔnkɔɲɔgɔnya diɲɛ nin kɔnɔ, diɲɛ hɛrɛw, a nafolobaw, étage baw, yaani
ko shama hero shama ba de dilaw ma diɲɛ ni kɔnɔ ka anw filɛ an bɛna mun baara k'a kɔnɔ an bɛna nata dunya ta nin kama wa ka sɔrɔ dɔ fana ko bali tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa no do fala anw ye a do ko an ma fana ko aya dɔ na sisan suratu duha kɔnɔ walal akhiratu khairun laka min al-ula ko kiyama hɛrɛ ko de ka bɔ i ye ka tɛmɛ dunya ta nin kan donc o kama ko ala bɛ ka anw lajɛ dunya kɔnɔ ko fattako dunya kan ka sira dunya dɛ dunya janfa so ye den balima silamɛw a kɛla fana ka fɔ wattako nisaa ko aw ka sira musow fana ɲɛ an balakaw an balimamusow an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ ala kɛra kumakan de don sallallahu alaihi wasallam o dala fana bɛ kuran kɔnɔ ko inna kaydahunna adhimun ko musow ka dɛmɛli ka bon dɛ donc an ka jateminɛ dɔ kɛ an bɛ diɲɛ kelen minɛ bi ni diɲɛ denw filɛ somaw mɔgɔ bɛ ko olu fana ye diinɛ gelekiba ta ka don u yɛrɛ kana olu ye diinɛ gelekiba ta ka balo olu bɛ ka yɔrɔ kɛ ka adamadenw wele ka taa ala kuma olu bɛ ka adamadenw ni wele ka taa olu yɛrɛ kuma ni diinɛ tɔgɔ ye olu souteniba ka a 80% ni 90% bɛɛ lajɛlen ye an balakaw ye bi o de ka wariw kilan kelen fana bɛɛ le bɛ taa o tigilamɔgɔw la ni somaw de wula de a bɛ taga ye ni jinɛtigiw de wula de a bɛ taga ye ni kolontigi de wula de aw bɛ taga ye an ka hakili to an yɛrɛ la an balima silamɛw ala ye musow bonya ala ye an balakaw bonya ka jɔyɔrɔba fana di olu ma muso fɔlɔfɔlɔ min lɛmɛnɛla an balima silamɛw o de fɔra de ko mu'minu bamuso o de an ba Khadija radiyallahu anha an t'an cɛsiri hatta sura fana tɔgɔ dalen don muso la ko suratu Maryama o bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔba dɔ ye ala ye jɔyɔrɔ min di musow ma ala ye jɔyɔrɔ min di musow ma an kan ka hakili to an yɛrɛ la n balima silamɛw jɔyɔrɔ min dila ma ka wasa dɔ la an k'a kɛ ala ko ye wa ila n'i sigi k'a lajɛ bi diɲɛ karamɔgɔw min bɛ bi mun ta ye k'an ka diinɛ kɛ k'an ka pɔsi kɔnɔ lafa olu bɛ ka adamadenw ɲamara ka taa olu yɛrɛ kuma olu bɛ ka adamadenw ɲamara ka taa olu yɛrɛ ka diɲɛ intérêt kama n balima silamɛw olu souteniba ka bi 80% 95% a bɛɛ a tilan kelen bɛɛ lajɛlen musow ye de cɛw ka wari sɔrɔ man d'a la dɛ donc sabula ko olu de kungo ka sa ka tɛmɛ an balakaw de ko kungo de ba anw dala ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan an dɔ bɛ ka sira ala de ɲɛ donc ala kɛra ko a ma ko ka sira musow ɲɛ ala kɛra de ko tɛ a y'a fɔ a n'a conséquence de a n'a kɔrɔ de don sabula diɲɛ ka di an balakaw fana dɛ diɲɛ diɲɛ nin kama de don cɛw le b'o o sutura dɔ ka nɔgɔn silamɛya kunda ko ka bɔ cɛ barakuna ka taa bila kinbiri la mais an balakaw mun bɛɛ bi a fɔra de ko muso yɔrɔ bɛɛ lajɛlen haramuyalen de don ko fo n'a bɔla a ɲɛda ni tɛgɛ fila na an jɔw suturalen don bi n balimamuso jumɛn suturalen bɛ mun bɛ yen n'o b'o yɛrɛ sutura a bɛ tɔgɔ jumɛn fɔ olu ma di mun bɛ yen n'olu b'o yɛrɛ sutura a ɲuman na k'a fɔ k'olu bɛ fani suturalen don tiɲɛ na hakika la olu bɛ wuli cogo di an balakaw musow caman fɛ ko wahabiya musow o tɛ fɔ olu ma di olu fana bɛ sabote i bɛ silamɛ dɔw yɛrɛ sɔrɔ fo b'olu leni ko ale wahabiya muso ninnu bɛ tan ninnu bɛ tan olu kasaw bɔlen don a bɛ tan n balima silamɛw ala ye sariya min di n balima silamɛw e ko o tɛ o kama ala ko o de min bɛ yen n'olu sɔnna ka to kira ka yamaruya kɔ hakika la an balaka kunda o de ka dɔgɔ ka tɛmɛ diɲɛ ka di minnu ye diɲɛ ka di min o de ka sa ka tɛmɛ minnu tun na ala kɛra kumakan kɔ sallallahu alaihi wasallam donc ko muso dɔw ka fitina ko fanga ka bon ko wattaqu nisa ko an ka siran musow ɲɛ fana o ye ala kɛra kumakan sallallahu alaihi wasallam donc n balima silamɛw diɲɛ janfa so ye an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi sani a k'anw janfa an ka hakili to an yɛrɛ la ko fa dhakiru fa inna lidhikra tanfa'ul mu'minin muhamadu hakilajigin kɛ a bɛ mumini nafa donc hakilajigin dɔrɔn de don min b'a to an kan ka hakili to an yɛrɛ la hakilajigin don min b'a to an kan ka an ta ni an bila dɔn n balima silamɛw ka kɔlɔn dɔ ɲɛ donc ni ye a y'aw dama di tɔn bɛɛ lajɛlen ma min b'a jira anw na k'a fɔ ko ja duniya kɛlɛ ɲɛsi ma i ka hakili to yɛrɛ la dɛ i ka hakili to yɛrɛ la donc balima silamɛw n'an y'an balakaw ta fɛ ala kɛra fɛn dɔ fɔ an ye fana kuma tun ka sallallahu alaihi wasallam min bɛ bukari ni muslim fana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o ani ibn abbas radiyallahu anhu wa imran bin husayn radiyallahu anhum qala nabi sallallahu alaihi wasallam طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء متفق عليه ابن عباس حديث من كلي أني عمران بن حسين كو على كراكو صلى الله عليه وسلم بل ما سلموا كو أرجني يعني أرجني لا بل ما سلموا كو دسباتو دي كشين
k'a y'a ye ko bolokolon de kasha ye fantanw de kasha arijinɛ kɔnɔ jahanama fana yirala la k'a y'a ye fana n balima silamɛw ko an balakaw kasha a tɛ hakili jagabɔ ba nin ye hakilina ye mun bɛɛ kan k'i cɛsiri k'i ta ni bila dɔn mun bɛ yen n'o bɛ diinɛ kan an bɛ diɲɛ kelen na bi réseaux sociaux la musow de cɛsirilen don diinɛ ɲɛɲini na bi dɛ aw min y'a faamu i b'a nɛni kun aw min y'a faamu i b'i cɛsiri i k'a muɲu Ala n'a ma diɲɛ nin d'i ma n'i sago ma k'i ye diɲɛ kɔnɔ yan balima silamɛ i k'a dɔn k'a bilalen don i ye kiyama mais a baaraju ko ninnu fana caman de olu ye dɛ sinamuso ta cɛ n cɛ ka don n kaman kɔrɔ n cɛ ka nin kɛ tan n sinamuso den ta kana ɲɛnabɔ n balima silamɛw a k'u kasha comme alakira ko k'an ka sira olu ɲɛ dɛ a dɔ y'a fɔ n ye ko jahanama fana yɛrɛ ko musow de kasha ye dɛ a n'a conséquences don a n'a kɔlɔlɔw don bɛɛ k'i hakili jagabɔ yɛrɛ ye a bɛɛ k'an yɛrɛ juger donc an balima silamɛw nin bɛɛ lajɛlen kuma ditɔ anw ma kuranna aya dama dama ditɔ anw ma mun b'a yira anw na ko toujours adamaden kan k'i hakili jagabɔ ko sani anw bɛ janfa diɲɛ nin kɔnɔ yan sani anw bɛ janfa diɲɛ nin kɔnɔ k'an ka hakili to an yɛrɛ la sani waati dɔ ka se comme aw de fɔ an ye kuranna ayaw fana bɛ ka kuma olu kan a ye aw caman de bɛ k'a di anw ma ko la a ye mun fɔ anw ye kuranna kɔnɔ ko innama mathalul hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس الله أكبر كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون سورة يونس آية 4 آية 4 ala kam fawnya fe ka jiento ma chef ngonga sabali jien janfa so mala sali solo ko ka do ko juna nyene mama ke foshi ina fo akela de komi sanjila na ka do kolo sanjila na lika bo sangolo la ka do kolo kan fe una fere do kolo kan fe una fere ni adama do wa ba makonya ni sanji ni ga nemai aw ba makonya ni sanju nemai ba gon yere fana bo yere makonya na ala ka dandan fe aw yere fana ba wu ma aw wasadu ba gon na ko ka asagoyi o bɛɛ lajɛlen ala ka nɛɛma ba de min dila aw ma balima silamɛw o waati in kɔnɔna i kɛlen ka sanjiba la nalen ka dugukolo kan fɛnw na fɛnɛ i y'i ka sɛnɛkɛfɛnw sɛnɛ ka fɛnw bɛɛ lajɛlen na bɛn waati min na i ko de sa a de bɛ adamadenni yɛrɛ ɲɛnɛ madama tellement que a ka suman ɲalen de don a sago yɛrɛ la kɔni vraiment kuma banna ka ban k'a bɛ kɛ adamadenw ɲɛnɛ kuma laɲini de a bɛ ka kuma adamadenw kan k'a fɔ de ko a bɛ ko olu ɲɛnɛ k'a fɔ ko olu bɛna to nin fɛn nin kan sanji nana ɲɛ mani k'ale ka fɛnw ɲa sumanw ɲalen don ɲɛ min ma ka fɛnw bɛɛ lajɛlen la ɲa ɲɛ min ma ko a bɛ k'anw ɲɛnɛ de ko nin ko bannen k'an bɛ donmɛ dugukolo nin kan yan mais ala subahana wa taala n'a ka masa ye ne e yɛrɛ ma ta ka ba kɔnɔ sani dugu ka gɛ wala sani tile ka bi ala ka yɛlɛma nana waati min na ni ala ka yɛlɛma nana ko sabula adamaden hakili bɛ kɛ de diɲɛ n'a intérêt nin kama a n'a masiri ninnu kama diɲɛ damu fitinin ninnu kama sumanfɛnw ɲalen kama e yɛrɛ ye hakiliw bɛɛ lajɛlen la ɲalen kama ko non ko ɲinan san jalen don balima silamɛ ko waati kɔnɔ ko masaba ka dɛmɛ nana a ka se nana a ka latigɛ nana a sera ka sɛnɛkɛfɛn ninnu bɛɛ lajɛlen k'ale sago ye ko sabula k'a tun bɛ adamadenya k'ale bɛna dumi diɲɛ kan e yɛrɛ bɛ se ka sa wala ka ala to a ka masaya la sani dugu ka gɛ ko i bɛna ni dugu gɛlɛ i bɛna taa i ka balo tigɛ waati min na ala subahana wataala ka lajarabi dɔ nana i ka suma nin bɛɛ lajɛlen tiɲɛ nin bɛɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ ala ka lajarabi dɔ don a ka kasara dɔ bɛ se ka na donc ko ale kɛ mun kama k'a b'o kɛ de i n'a fɔ e tun bɛ ɲɛ min ma wala e ka balo tun bɛ ɲɛ min ma k'a b'o bɛɛ lajɛlen bila a yɛrɛ sago la wala k'e yɛrɛ fana bila a sago la k'e ta ka bɔ diɲɛ kɔnɔ balima silamɛ ko i n'a fɔ ko suman tun ma sɛnɛ ya kunu wala i n'a fɔ e yɛrɛ adamaden tun tɛ ya kunu ko a ye nin aya nin di adamadenw ma adamadenw ka diɲɛ taamasiyɛn jateminɛ ka sabula an ka se ka hakili sɔrɔ an yɛrɛ ye an ka hakili jagabɔ Allahu akibar ko an ka hakili jagabɔ ko adamadenw ka hakili sɔrɔ na ni aya ba nin ye an ka hakiliw jagabɔ diɲɛ taamasiyɛn kɛra anw ye de komi sɛnɛkɛfɛnw a ye diɲɛ taamasiyɛn kɛ anw ye de i n'a fɔ sɛnɛkɛfɛnw bɛ ɲɛ min ma mais hakika la sɛnɛkɛfɛnw ko tɛ o anw yɛrɛ de adamadenw ko don
an yɛrɛ de adamadenw de k'olu k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ bɛ ɲɛ ma an k'an yɛrɛ cogo dɔn la malasa sɔli laban foyi t'a la ni e yɛrɛ ma ta ka n'i ma fɛn dɔ faamu n'i ban ka ala ta k'a kɔnɔ ni kasara mana jigin i kan i k'a dɔn كأنك تغنى بالأمس إذا تكبر كنا لنا إنا فكما ديك كجيك كنا الله أكبر إنا فكما ديك مغم غسك إنا فكما ديك كسمانة الله أكبر نيمبي سورة يونس كنا أيا مغا أني أيا ناني أبي أيا غير فنا فاني نونو شيء تكلني أقوم تقولي واضرب لهم مثلا حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه رياح وكان الله على كل شيء مقتدر ko jiɲɛ tɔ masiyɛn fo yɛrɛ muhamadu jiɲɛ masiraw ye dɛ ko jiɲɛ tɔ masiyɛn de i n'a fɔ an ye sanji lana an ye sanji lana waati min na ka dugukolo kan fɛnw nafɛlɛ balima silamɛw ko o nɛɛmaba di aw ma aw ka tobi ka taa ala ma ko k'aw ye nɛɛmafɛn ye aw ka yɛrɛ damunana ye ala ka baganw fana ka se k'o yɛrɛ damunana ye aw ka sɛnɛkɛfɛn ɲalen cɔ balima silamɛw k'a b'a wuli ka taa olu sɛnɛkɛfɛnw tigɛ sini ko ala ka lajarabiw nana a ye kasara lajigin ka o fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka bɔ yen donc ko masaba bɛ nin kɛ a bɛ fɛn kɛ fɛn min ka di ale ala subhanahu wa ta'ala ye ale bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen latigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen latigɛ masa de don balima silamɛw o fana bɛ aya kɔnɔ min bɛ suratul kahfi kɔnɔ ya rabbi ala ka diinɛ faamuya kunna d'a ma a ye nin fɔ ni aya ni jiginna de ka fɛn dɔ fɔ adamadenw ye suratul kahfi kɔnɔ aya 40 aya 5 ani aya 40 aya 6 45 ani 46 suratul kahfi akila fana ka fɔ de alimalu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala muhammad afu ka mɔgɔ ye dɛ ni ma jedi mun ma afolu yo ko ka fɔ ko dunya yaani nanfolo ani denw ko olu ye diɲɛ masiri fɛnw ye diɲɛ masiri ye mun ye nanfolo ani den ni nafolo b'i fɛ i bɛ bon caman jɔ ni nafolo b'i fɛ i bɛ étage caman jɔ ni nafolo b'i fɛ i bɛ da kabana mobile san ni nafolo b'i fɛ i mako bɛ fɛn min na i b'o kɛ tu fais la belle vie ala kira kumakan filɛ sallallahu alayhi wa sallam mais k'i k'a dɔn ni ala m'o nafolo caman d'i ma a ma denw caman d'i ma wal baqiyatu salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala balima silamɛw ko hɛrɛ tɔw baara ɲuman tɔw olu sara bɛ i matigi yɔrɔ n'o de ala subhanahu wa ta'ala ye masa min bɛ yen n'a bɛ n'o sara di i ma alikiyama don na k'o de sara ye sara min bɛ yen n'o de fanga ka bon o de ye badabada ye o tɛ kɔtigɛ fiyewu allahu akbar an ka aya tan an ka ni aya dɔ nin compare ɲɔgɔn na suratul yunusa aya 24 ani suratul kahfi aya 25 aya 45 ni aya 46 an ka ni aya fila ta an ka compare ɲɔgɔn na nin bɛɛ lajɛlen diɲɛ taamasiyɛn dɔ ye kan ka hakili to an yɛrɛ la ni an miiri aya dɔ man sisan k'a fɔ a diɲɛ taamasiyɛn fɔ ɲɛ min ma ko diɲɛ kɛra komi sanji nalen ka yɔrɔw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen ladilan e b'a fɛ waati min na k'e tɛ ka suman tigɛ masaba nana ka latigɛ ye ka tila k'a fɔ anw ye ko diɲɛ damu tɛ fosi fo n'a kɛra nafolo ni denw ye balima silamɛw sabula ni aya nin dɔw bɛ n'an sigi ka tafsir dɔ lajɛ o b'a fɔ ko nin aya nana ka sababu kɛ mun ye waati min na silamɛya nana magan kafiru wula k'i waso alakira la sallallahu alaihi wasallam o ye waso la ɲɛ jumɛn ma ko n'o ko i ma se ka mɔgɔ gɛrɛ sɔrɔ magan kɔnɔ yan ko fo n'a kɛra yaani bolokolon ye fo n'a kɛra dɛsɛbaatɔw ye k'i ma se ka mɔgɔ gɛrɛ sɔrɔ magan kɔnɔ fo n'a kɛra bolokolon ye dɛsɛbaatɔw ye ko anw filɛ denw caman b'anw fɛ nafolo caman b'anw fɛ donc sahabaw jigila misɛnya sahabaw jigila misɛnya o b'a fɔ an ye ko o bɛ sɔrɔtu dɔ fɔ ko sɔrɔtu tasibi dɔw b'a fɔ an ye ko kumaw nana ni aya nin kama wala o kumakan sanuman bɛ ni mɔgɔw b'a fɔ ko sɔrɔtu tasibi balima silamɛw de subhanalillahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dɔw bɛ wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyu al-azim ni kumakan sanuman bani subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar o kumakan sanuman bani ko Allah subhanahu wa ta'ala de laji ko di kiraban ma k'a ka sahaba ki i wasadula ko kumakan sanuman bani n'o sera ko fɔ hali tile kɔnɔ siɲɛ 100 ko ala b'i durumumisɛnw bɛɛ lajɛlen yafa khabayira durumu o de bɛ yafa condition min na balima silamɛw ala de hinɛ masa ye dɛ mais fɔ an ka tobi de k'olu dabila pewu i ka tobi ka bɔ a la n tɛ nin kɛ bilen fiyewu ka nimisa la
a fɔ ko durumu bɛ yafa durumu bɛ yafa a caman bɛ base durumisɛnw kan dɛ ka bɛra durumu a yafali se masa ye hinɛ masa de don mais wala k'i tubi ka ɲa e de bɛ kara kɔ de k'a dɔn ko nin ka di n ye n ka hɛrɛ de bɛ na k'a kara kɔ pewu donc n balima silamɛw nin ye fɛn min b'a yira anw na o kumakan sanuba nin k'a siɲɛ 100 bɛ durumu bɛɛ lajɛlen yafa ko o b'a yira na ko hali n'a kɛla i n'a fɔ ko bakankan Allahu akbar o ye kuranna kumakan ye ya rabbi ala ka dunuya ni ala k'an kara kɔ ala k'an wasa don alikiyama la balima silamɛw tilara ka fɛn dɔ f'an ye ɲɛ dɔ ma fana ko ilamu aw ka dɔn dɛ muhamadu ci f'i ka manto ye ko ilamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathur fil amwal wal awlad kamathal ghaythin a'jaba الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سورة الحديد أيام على كما تقول كو محمد أفريقيا مويكو كادو كو الدنيا فلي duna ɲɛnɛma ni k'a ma kɛ fosi dɛ ko fo n'a kɛla tulonkɛ ye ko duna ɲɛnɛma ma kɛ fosi fo n'a kɛla ka waso ɲɔgɔn na duna ɲɛnɛma ma kɛ fosi fo n'a kɛla ka diɲɛ intérêt farali ɲɔgɔn kan dɔrɔn tulonkɛ sɛbɛlamaw fɛn jumɛn ye balontanw b'o la fɛn bɛ yen ni adamadenw de bɛ concurrence ko la bi tulonkɛ bolo ma o tulonkɛ bolo ma ni ala m'aw kunnaja n'a ni ala ko nana balima silamɛw adamadenw bɛ préférer de ko silamɛ nin kɛ seli tɛ k'a ɲɛma bilen ni sigi ka diɲɛ filɛ ko diɲɛ tɔmasiyɛn de ninnu ye Allahu akbar ko diɲɛ ma kɛ fosi fo n'a kɛla ninnu ye an sigi an k'an yɛrɛ ka bi communauté lajɛ an ka sigi an ka diɲɛ ko filɛ bi ala ko ani diɲɛ ko bɛ cogo di fɛn jumɛn man ka di bi diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan n'i sigi ka wajuli kɛ bi wajuli ka kɛ heure 2 i ka wajuli kɛnɛ sigi mɔgɔ min bɛ sigi k'a lamɛn a mɔgɔ ka dɔgɔ dɛ mais an ka sigi an ka balontanw lajɛ bi an ka sigi an ka concertw lajɛ bi an ka sigi an ka dɔnkɛlaw lajɛ bi olu n'a ɲɔgɔnnaw de bɛ yen mɔgɔw bɛ taa heure 3 heure 4 de kɛ o la n balima silamɛw t'an tɔɔrɔ i bɛ wajulu bila bi réseaux sociaux kan fanw bɛɛ lajɛlen wajulu kɛnɛw bɛ sigi bi cɛ i wajulu jɛna ka tɛmɛ dɛ n'a bɛ ten tan tɛ mɔgɔw bolo mais diɲɛ ko diɲɛ filimu seriw n'a ɲɔgɔnna dama fiyetɔ ninnu olu bɛ lajɛ de heure 3 o t'a tɔɔrɔ n'a y'a bila yɔrɔ min a bɛ tila ka na ta i ka continuer n'a tɔ ye o t'a tɔɔrɔ dɛ donc ko diɲɛ ma kɛ fosi fo n'a ɲɔgɔnnaw o tulonkɛ fɛn bɛɛ n'o de bɛ e yɛrɛ i bɛ nafa sɔrɔ olu la cɔ ko diɲɛ ma kɛ fosi fo n'a ɲɔgɔnna dama ka tila ka o n'a ɲɔgɔnna dama ka tila ka waso ɲɔgɔn na diɲɛ intérêt la dama ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ka waso ɲɔgɔn na diɲɛ intérêt la aw dama ni ɲɔgɔn cɛ denw na ani nafolow la an ka segin an ka jateminɛw dɔ kɛ dɛ ko kɛla de ko n'i sigi ka diɲɛ tɔmasiyɛn filɛ ko a kɛla de i n'a fɔ kafiri mɔgɔ min bɛ yen n'olu banna silamɛya nin ma balima silamɛ k'olu kɛlen don ka diɲɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɛnɛkɛfɛnw sɛnɛ o sɛnɛkɛfɛnw sɛnɛ waati min na ka fɛnw bɛɛ lajɛlen ka sumanw sɛnɛ sumanw ɲalen kɔfɛ wala u ka raisinw o n'a ɲɔgɔnna dugu bɛɛ la waati min na su ko la o ko ni dugu gɛlɛla k'an bɛna taa an ka sɛnɛkɛfɛnw tigɛ o waati kɔnɔna na masaba ka halaki nana a ka fɛn nin bɛɛ lajɛlen halaki ka bɔ yen a ye fɛn nin suman nin bɛɛ lajɛlen ja donc ka yira anw na de ko o nu diɲɛ bɛɛ ten kafiriw ye o kɛ lahalaya kɛ ɲɛ min ma olu ka sɛnɛkɛfɛnw fɛ n'u nana k'u bɛna taa bɛɛ lajɛlen tigɛ ni dugu bɛɛ la masaba ka lajarabi nana a ye fɛn nin bɛɛ lajɛlen halaki ka bɔ yen n balima silamɛ wala a y'a bɛɛ lajɛlen ja ka bɔ yen ko i k'a dɔn ko o b'o min na cɔ olu ye diɲɛ sɔrɔ ɲɛ min ma ɲɛsin ma n balima silamɛ madama n'olu bannen don ka ala ko kɛ ko ala ka jankata fana b'o ye alikiyama don na anw min kɛra silamɛ an t'an cɛsiri an n'u kana kɛ kelen ye sa an mun ko k'an ye silamɛw ye an t'an cɛsiri mun ye kira ka kumakan ye sallallahu alaihi wasallam an k'o ɲɛɲini k'o dɔn n'an y'a ɲɛɲini k'a dɔn an kan ka min kɛ diɲɛ kɔnɔ balima silamɛw an b'an ta n'an bila dɔn a fana ko fana mais n'o kɛla tubijɔn ye wala ni mɔgɔ min kɛla tubijɔn ye ala de yafama masa ye hinɛ masa de don a bɛ diɲɛ mɔgɔ ma mɔgɔ min ka d'ale de ye mais i b'a sira ale ɲini dɛ ko i k'a dɔn ko dunuya ɲɛnɛma ma kɛ fosi ye n balima silamɛw ko dunuya ɲɛnɛma ma kɛ fosi ye fo n'a kɛla waati kunkurunin dɔrɔn de o kama an y'a taamasiyɛn bɛ fɛ suratul nazi'ati kɔnɔ
ko ka bɔ teli lazara tile waati ka taa bila fitiri waati wala somada jona walaha waati sani tile ka kɔrɔta wala somada tile bɔlen kura ni sani walaha wala tile walaha waati sani tile ka se waati kunkurun ko dɔrɔn de don donc an balima silamɛw an ka jateminɛ dɔ kɛ an ka hakili to an yɛrɛ la an bɛɛ lajɛlen ka hakili jagabɔ an ka diinɛ nin ta seri la karamɔgɔw ka sira la ɲɛ diɲɛdenw bɛ yen an karamɔgɔw ka sira ala ɲɛ mun bɛ yen ko le diinɛ responsabilités ye bi faso surtout an faso kɔnɔnaw na surtout Mali kunda surtout Manden bi balima silamɛw diinɛ kɛla baara ye dɛ diinɛ kɛla baara ye dɛ ya rabbi ali ala ka diinɛ faamuya kuma dan bɛɛ lajɛlen ma kama ala ye fɛn dɔ fɔ an ye ko alhaakumu takathur hatta zurtumul maqabir ko aw bɛ ka bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ sogo la bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ occupé ka diɲɛ intérêt dama fara ɲɔgɔn kan bɛɛ de ko de k'ale ka poche kɔnɔ k'an bɛna to nin na ten dɔrɔn fo ala ka waati bɛ na an bɛna to nin na ten dɔrɔn fo ala sɔnna ta ka waati bɛ na ni ala ka waati nana waati jumɛn de bɛ na o de bɛ de e b'a ye dɔrɔn mɛlɛkɛ mɔtu bɛ n'i ta ka bɔ a kɔnɔ e b'i yɛrɛ sɔrɔ kaburuso la balima silamɛw ko kɛ lasaw fatalamun ayiwa ladilikan kɔni tun bɛ ka d'aw ma dɛ ladilikan tun bɛ ka d'aw ma diinɛ tiɲɛ tun bɛ ka yira aw la mun bɛ bɔ ko bɛ diinɛ fana tiɲɛ fɔ bi i b'a ye silamɛ dɔw bɛ sɔrɔ k'u ye karamɔgɔw ye olu fana de bɛ wuli ka tila k'olu fana sɛbɛkɔrɔ neni ko ninnu tɛ tan wa taabolo ko dɔ bɛ fɔ an ye sigi an ye kɔrɔna filɛ n bɛ to ka se kuma ba nin kan anw ye silamɛw ye kɛra ko a ye min di aw ma k'a ka baara kɛ na n'o ye a ko alaykum bi sunnati an bɛ kira ka sunna di min ye kira ka yamaruya ye ne bɛ baara kɛ na n'o ye an kɔni an ye kalandenw ye mais karamɔgɔ bɛna se k'an kunkolo détourner bele ma daw la dɛ ma daw la fiyewu sabula an ka faamuya fitinin b'a la ala ka kuranna nin kɔnɔ an kunkolo tɛ se ka ko bilen an kunkolo tɛ se ka ko la bilen ka bɔ o ma bilen ka bila ko an ka tugu nin taabolo kɔ fo silamɛw ka nin faamu mun ye diinɛ ye an ka diinɛ ɲɛɲini k'a dɔn diinɛ la taabolo ko an k'o dabila wa ma ta'akum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu mais ni karamɔgɔ yɛrɛ de kɛra k'olu ka diɲɛ intérêt ko de ka bon ka tɛmɛ olu bɛ ka adamadenw wele ka taa olu yɛrɛ ka intérêt personnel kan ka ɲinɛ ala ta kɔ alhaakum takathur bi an bɛ diɲɛ kelen na bi lasiyama Mali kunda kuma ka ca dɛ karamɔgɔw la sɔn hɛrɛma kilan kelen bɛɛ kɔni k'ale ka poche kɔnɔ si mako tɛ ala ta la bilen mun bɛ n'o ko bɛ ka ala ta diinɛ tiɲɛ fɔ o bɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ ka f'i ma tɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ ka f'i ma hali n'i ye tiɲɛ fɔ o mako t'e la dɛ ala kɛra dɔ ko ten sallallahu alaihi wasallam wa in ta'amara abdun fa alayhi ko hali ni jɔn nana de kana aw yamaruya kana ala ka diinɛ tiɲɛ yira aw la a ka to ka kumakan kɔ anw fɛ bi surtout Mali kunda mun ka jama ka ca a bɛ ka tiɲɛ fɔ saw a tɛ ka tiɲɛ fɔ saw balima silamɛ ko karisa ka jama ka ca dɛ anw bɛ nin parti na ni ye min ɲininka e bɛ seku jumɛn kɔ wala e bɛ mun kɔ de aw ta ye bolofara mun ye ni dɔw ko kɔnɔ ko anw ye sunamɔ aw ye wahabiya ye wa masha Allah silamɛ ko kuma tɛ fɔla bilen dɛ bɛɛ ko k'ale t'a bolo balima silamɛw a ta k'a sɔrɔ a karamɔgɔ ninnu na sɔn hɛrɛma bɛɛ ko di olu ka intérêt personnel f'an ka ne faamu diɲɛ kɔnɔ an ka ne faamu diɲɛ kɔnɔ balima silamɛw an ka segin an ka Mali ko nin filɛ bi Mali ko yɛrɛ bɛ ɲɛ ma Mali to ɲɛ ma kunun a n'a bilama a bɛ cogo di a tun bɛ ɲɛ ma kunun a n'a bilama bɛ cogo di dɔ sigilen bɛ diɲɛ dan dɔ bɛ to diɲɛ dan dɔ ka tila ka an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na docteur joli bɛ an fa bi faso kɔnɔ bi lɔnni bɛ niveau jumɛn na bi lɔnniya sɔrɔlen don o bɛɛ lajɛlen n'a ta dɔw fana bɛ profiter k'i ban a dunya intérêt ni personnel de kama dɔrɔn k'i ban ka ala ka diinɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye wallahi billahi 95% musulmans 90% musulmans n'o ye tiɲɛ ye ne bɛ min ɲini silamɛw fɛ ne bɛ min ɲini an ka continent mɔgɔw fɛ Mali kunda Côte d'Ivoire kunda Burkina kunda Lajinɛ kunda Sénégal kunda silamɛw bɛ jamana la diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen k'i sabali k'i bolo kɛ kuranna na ni diinɛ ɲɛmɔgɔw sera k'i bolo kɛ nin na lase ma bɛ diɲɛ yɔrɔ min na bi ko Mali kunda ko silamɛw de bɛ yen 98% musulmans wala 95% musulmans tɔgɔ la tɔgɔ de don sabula pratique kɔni tɛ a kɛli kɔni tɛ o ni diinɛ ɲɛmɔgɔw sɔnna k'i bolo kɛ nin na mun ye kuranna kumakan ye kuranna do k'a kana ɲɔgɔn ka nafolo don a kana mɔgɔw waju ka aw yɛrɛ ka diinɛ gulokiba ta k'o dɔn aw yɛrɛ la ka tila k'i balo adamaden joli la n'i yɛrɛ ka intérêt personnel k'i ko don ala ka kuranna la
sabula ni mo sala ki bolo ken na balma silama wallahi kasra alanye balma silama wallahi mumbe an ko fe munye masawi o be sira karamo nye o be sira ko numba ala ta ko nyema na ma yere chogodo a conséquence degré de bala mais yaye bi an ka jamro mu ya tala bli mina yoro tala akala baray mais be ka dro jien fen do nye be ka joro jien fen do nye be ka sira jien fen do nye sabla to ma shem fula na ma yere chogodo aban so na ma nyere chogodo aban soro kama ala o fayin Qur'an kono de aw de be ka wu kipe jien intérêt na te personnel la be ma ko de ba ka intérêt personnel la shi ma ko ta ala ta la bli anga sira ala nye ala fendo fanyigo wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa ilamu anna allaha shadidul iqab suratul anfal aya muga ani aya duru suratul anfal aya muga ani aya duru ala kodi ko kasra fitna nyede koni allahu masra fitna nye ko fitna tinana to ko mumbe ka ala kutaka auchela mumbe ka ala sosolika auchela ko de fitna bina kana olu drompeta auchela ko bala o tekede ko tekela de ni fitna bina de au bela jeni be gusi nyon fe de ni fitna de benate bela jeni be halaki nyon fe nasel ala fe watna ala bisura kata uswazi o te hera on made man muslimo anga jamana kala yoro do bi anga kontina kala yoro do bi mbali muslimo ko silama ya be kala ko silama me kara mogo wula so herema jien dunkudo événement do de bay jien dunkudo ni ko silama de bay jien dunkudo ni ko silama de bay ala yinu mbe munyi ala ko ta shila a 95% be la yinu munyi do kazo ali ka poche kono do kalas awdo kala manto na so hermay kawde be adama do nyamar yakata baran man kelma akana ka adama de mumbe adama do nyamar yakata baraju kelma ala en romaje ala ko kan romaje ka bo flanka fiawla wajuli keno de be sigi jien donko do ni ko sinaman de bay jien wati ni ko sinaman de bay kra yere te mum do ko lu événement kra ka sabo te min do ko événement mi yere kuma te qur'ana kono ita me hadisa sahih kono ko kra ko ayi ni wajuli kene sigi aka ni ketan la nyinu be mi kambi ni bela jenu kedi mun kama balma silama do ka do pochu kono ko ni ko silama ni karamo makabana wajul ko denito law jien dongo do mumbe baraka ni kraka nyamara no li occasion so no wala jien dongo do kalo ko tala dongo tala fuy ko tala no lu wala jien dongo na tambe mi mulo be bo kata alaka dine di mogoma me anga wajul kene on testi fo ni ko silama ni na ma foko ni ashurai na ma foko ni yeta na ma foko ni araja bakaro na ma foko ni yeta ni ni ndoni al isra wal miraji ya ani ko sana yele ni yere be amesi ka fendo mi lundo la nyere tadon mo bi si ki bolo la nbela jinna anta don ayna ay olu ka dinen ta jero mena dido anga si anga hakili jabo sa aka to korona ko sa anga hakili to yera de na masra alanye wallahi wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa na o yere dinen nyemo o kela to nyole ke bagawo yi na fla ko to nyole ke bagawo dinen de be ka dinen chenti ka fa da madam yebili ni mun fana be kofe aya yirolu la de wulu la so herema wo ya yirolu la de ka fo de ko kungo bolula akade nu karamo ma na yin ko senama ngade ahamran ko nbe no ya do na o la natale ne do fin do kama o fin de kama ala ko yere tante ka sorobli donc aw ka intérêt personnel kama o tromper de kama dron ko ka nyene bo ato kalas an kuma fa wajul temenina ni wajul kan do bla lo na nya kuma fo ko qur'an ya dila umma siram sen ala kira israila na nyale kasrai wa hadi sabili akatun ko de siraton yira la ko li shitana kasrai iblis o maske kada umma adama dum na so hermo be ko di kambe to siram sen go amma ko ta ala talabli donc bal maslamo anga sirala nya anga sirala subhanahu wa ta'ala nya anga sirala nya ambe ka ke ala isra jonyi kuni fitna ni bena kwa bena te mugoro wulma de mambe jien kilem na binama yere chewdo ko nyemo no lu chena mbali maslama ko jien be chien loninge bago ni masaw do ambo de kilela bi la siama malikunda mumbe ko be dina chien fo lu be nyejume ma malikono bi mumbe ko be ambe baraka ni alaka qur'ana lu be nyejume ma malikono bi mali nyon ko bi mali sil afrique islamo ko bi on tate islama bi de ko ambe bolu fara nina وما تاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الله سبحانه وتعالى في القرآن كنا في سورة الحشر بل مسلموا أيا ولفلا كرابا يمين دا أو ما كبرك نانوي أيا أقبل كبوم ما كيرما جان كبوم بل مسلموا
ama ko be de dro kuma kan don ka ba unda kono bali maslama ka adamaden do wuladi kuma kan do ka ba unda kono amun be ka profiter wati bela jene ko awde kunfu ne kan navolo de la ne ba fe ka wuli ka boss no wala ika dine nyi ka don ikika bato kecho nyi ka don o de ka fsade wa ila namba jigida ko ne bina tan kuma bo alkamaduna mo se ka mo fi kuma bo kemaduna de afola la kray wanzur ashirata kala aqrabin imma sunya mo la sira ala nyede ñini kuma fonga kuma kordo la mame bal maslama ambe ka joro an yere kuna ko kul nafsi nafsi alkamaduna de bela jeni mina ta fo de nafsi nafsi che bamena se kata iloji ko ne ka mantum kirabani do sallallahu alaihi wasallam ne min frete me ka wajul kan dima ne be ka min fe ka ne be ka alata de fi nasro me ka kenga intérêt personnel de kama ki kani poche kona de la fa ala bitane nga kungola alkamaduna kama wajul kan ga kedi na fola worom na ko wajul kene adamadu ni kan ga joro ka kasi mina kisi chogodi ni bina arjine kono chogodi ni bina kisi kala tan ka bo jahannama manye chumema sila modi kan ga joro ndela mais jiye dungu de événement ala ko kuma yere tala bli ato kala ni beta der ma fuy fom donc bal maslamo ambe mi fonga jien dina nyemo yi ambe ka kes ala insan joni na musrana ala nye masanu slamawdo mun ne do salama to bula nyemo no na unsrana ala de nye maso be kila ka saraw nye de sabla dine nyemo no lu bene do kelema bale maslama ko hakilo nge kelinyi be ki bulu ke ala ka qur'ana na maso ba do ko ko an ka jamana ko 95% wala 90% salama to de bo lula no do chen no do kasha de an ga kilita yara de no te na ma yara chola tebe mais ima olube manipuler ka yani ka sabu ke jemara masawi obi profiter la halya do kono ka sawu ke munyi karamo yere na takela alhaakum takathur karamo ko kul ka poshi kono na karamo ko de ko ka poshi kono na Allah so herama mun sona ka ton kira ka nyamara ko aka chesir o de falani ko nay chesir ka jihadi ka Allah subhanahu wa ta'ala ise ko da mayrala ko fala ka de men ka wi ambera jeni kan chesir mais mahma kum fi mumbe nawdu makala naw ko ma ko be chiela an kan chestri an be ka jenyini nyamima janfa soni sana kan janfa an ga nyinga luke ko fasa ala ahla fike in kuntum la ta'lamun an ga nyinga luke nate min do dinen ko bal maslamo nasi ka jefla ko ala hakul hala ba on torodoni surtout la siama mo gombe no lu sin do an fanjuru kunda ni si ka dine fle dine pratiquer fle bi ki si ka jela je ki si ka dine re jatimne ni si ka yani mumbe qur'ana kono mumbe kraka tabulu nmay ko pratiquer to jatimne ka klaka onga bidine nyemu shamana je iba fo kono ko iba fo ka mbete ka la kele ndeyini iba fo de kan ta fe ka la kele ndeyini anga jatimno do kele ala ka dine famme ko madam bela jenima on te tabulu la de wa matakum rasul fa khuzuhu ahli sunna wa jamaa kuma bana kira mi ndama ambe barake na noyi kuma bana ni filu surat man ko na bayna la fala ka famme bela jenima donc ambe ka min islamo fe ambe la jene ka kirto yere la ambe la jene ka hakilto yere la islamo ala e jien da amma aye on bla fin do ka anye kuma fone na folo tigu kuma fola de se bato kuma fola mais ika do ko adama dente kafri ala mafi ko funai herasro watinna aye mu fo onye ala kra ko mu ke ko ay fantanya kanu aka sahaba yi aka sahaba da uchi kata jien rodola auchi kata jien yoromna aya onna na wati mina ka boya yani yamani yan bahrain anana wati mina akodi ko yani wasro sahaba ya me ko nana ni nanfulo doyi sabla otun dara de waru ko de lakana sai ka butara zakatu minena no tala hakaw mina kana nanfulo benadi kana di desebato ma me sabo chi kataro na bita waru mina bita ni mina bita mi anyesela ka hake sema ka hake no ona fulo na desebato de be franonga ka doluma ka selama de mena nai wati mina ni anana ala kira sallallahu alaihi wasallam aka mugo usawal baledo okoko kwa nyame ko karsana na amina tanga gani amina ta anga hero na fulo mine ala kira ko de sallallahu alaihi wasallam ko ni ayele mun ke faire seli man ko fasura ke isi ke nyemur sabo ma ayele mun don ke ko nya don awbe ka miri fema ko nya me ko karsana na ati tobe de wa ko ubaidatu bun jarah abe hadisam kono bukari muslim bela jene hadisan nankali
an ka kuma fɔ yarabu kana ka tila kana kɔrɔfɔ tan kama tan kana tɛmɛ donc an balima silamɛw waati min na ni alakira ko ma sallallahu alaihi wasallam ko ni aw ma ko bɛ ko cɛ nana Ubaydatu bun Jarrah nana ka bɔ Bahrain aw ma ko bɛ ka nafolo de minɛ ko ne bɛ min ɲinɛ aw fɛ ne ye fantanya kanu ni aw ye ko sabula diɲɛ yɛrɛ man di ne ye aw ka fantanya nin k'i bɛ taa sɔrɔ k'a ka hɛrɛ de b'o la ko n bɛ ka siran fɛn min ɲɛ n bɛ ka siran fɛn min ɲɛ n balima silamɛ ko ale kɔfɛ aw ka adamadenw ko aw kana mako jɔ dunuya na aw kana aw sogola dunuya na n balima silamɛ ka diɲɛ kanu ka ɲini ala ko kɔ ko n'a da y'o kɛ n'a do y'o kɛ ko i k'a dɔn mɔgɔw kɔnɔ aw ɲɛfɛ olu kɛla mɔgɔ ye mɔgɔ min tiɲɛni kɛ diɲɛ kanu kama o tiɲɛni kɛ o ma sɔn ka ala ko sira ta fiyewu donc o do kɛra sababu ye fo ala sɔnna taala olu halaki ko n bɛ ka sira fɛn min ye n'aw m'a yɛrɛ cogo dɔn n'aw m'a yɛrɛ cogo dɔn dunuya la aw laban bɛna halaki i n'a fɔ ɲɛmɔgɔw halakira cogo ma o tun ahlu kitabu mɔgɔw ye donc Bukhari ni Muslim bɛɛ lajɛlen kuma kan ka di aw ma donc kuma kama an tɛ se k'a fɔ k'an b'a bɛɛ lajɛlen détail di aw ma n balima silamɛw n'u bɛna d'i ma arabukan na ka tila k'a d'i ma bamanankan na a bɛna kɛ temps perdu dɔ ye o de kama n bɛ k'o de f'i ye comme alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko a ye dunuya filɛ nin k'a jɔrɔlen don dɛ mimma akhafu alaykum min ba'di ma yuftahu alaykum min zahrati dunya wa zinataha k'a bɛ ka siran fɛn min ɲɛ o de dunuya masiriw dunuya intérêt dunuya occupation k'a jɔrɔlen don a ka mantonw ye a ka mantonw kana occuper o la ka tɛmɛ ka ɲinɛ ala ko kɔ donc an balima silamɛw nin ye ladilikan ye min b'an bɛɛ lajɛlen nafa n'a fɔra ko a ye fantanya kanu a ka sahabaw ye ko ka da mun kama k'i bɛ taa sɔrɔ ko fantanw caman de bɛ olu ma ko dolen don ala ko la n'u sigi ka hadisa ni walawalali jateminɛ n balima silamɛw o bɛ mun fɔ an ye ko cidenw fɛn fɛn nana diɲɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ ko dɛsɛbaatɔw de tun b'olu kanu dɛsɛbaatɔw de gɛrɛn'olu la dɛsɛbaatɔw de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye mɔgɔ min sɔnna ka tugu silamɛw yanni cidenw kɔ dɛsɛbaatɔw de kɛra mɔgɔ ye fɔlɔ n balima silamɛ mɔgɔ min sɔnna ka kira cidenbaw kumakan na jaabi donc i k'a dɔn ala bɛ fɛn dɔ fɔ an ye o la an bɛ hakili to an yɛrɛ la dɛ adamaden dɔw fana bɛ yen mɔgɔ min bɛ yen k'a ye nafolo sɔrɔ ka tila ka ala yɛrɛ dɔn a mɔgɔ ka dɔgɔ dɛ aw mun sela k'a kari k'a kɛ i k'a dɔn kɛ i ka ala fo k'ala barikada sabula ala ko de ko zalika fadlullahi yuti'i man yasha'u wallahu zul fadlil azim o bɛ suratul jumu'a kɔnɔ ko a b'a ka fisamancɛ di mɔgɔ ma mɔgɔ min ɲaja ale de bɛ mɔgɔ la fisa a bɛ hɛrɛ di mɔgɔ ma n'a ye nafolo di i ma i k'a dɔn ko lajarabi dɔ de don a bɛ k'i lacɛ e ka nafolo nin i bɛna don ala ko la wala i t'a don ala ko la n'a ma diɲɛ d'i ma e bɛna muɲu wa k'a dɔn ko ala ka dɛsɛbaatɔ min dalen bɛ e kan a ye fantanya min da e kan e b'a dɔn ko ala ka lajarabi dɔ don wa sabula ala kira ko a ye fantanya kanu a ka sahaba olu ye ka da mun kama ko sabula ko ni nafolo nana o nana nafolo kanu ka tɛmɛ ko a bɛ kɛ sababu ye ko caman bɛ yɔrɔ ma jan ka bɔ ala ko la o b'a fɔ an ye cogo di hadisa ni walawala la malima silamɛ ko ni ala b'a dɔn ko nafolo caman dili ma k'a tɛ kɛ e ma hɛrɛ ye o kama a bɛ ban ka nafolo di e ma i ka kiyama kama donc an ka hakili jagabɔ n'an sigi ka taa suratul alaki kɔnɔ a bɛ fɔ yɔrɔ min ko innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna suratul alaki aya 6 ani aya 7 ko adamaden bɛ kafiri ala ma adamaden bɛ ba ala ko la adamaden bɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ ala ko de la n balima silamɛ waati min na a bɛ ko don ala ko la waati min na an ra'ahu istaghna n'a y'a ye waati min na ale ye kɛla fɛntigi ye n'a y'a ye waati min na a ye nafolo sɔrɔ ni adamaden ye waati min na nafolo b'ale bolo fɛn b'ale bolo fiyewu cɛ yɛrɛ la ko mansa de don fɛntigi de don se b'a ye ko mɔgɔ si kana se ka tiɲɛ fɔ nafolotigi bilen mɔgɔ si kana se ka tiɲɛ fɔ fɛntigi bilen donc o kama n'an se ka n'u hakili jabɔ bɛɛ kan k'i hakili to yɛrɛ la an ka sabali bɛɛ ka siran ala ɲɛ an ka ala ka diinɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye mun bɛ yen ni nafolo bɛ ka kɛ sababu k'olu lafili ka bɔ ala ko la an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka hakilima da n'olu bɛɛ lajɛlen ma aw mun fana ye k'a ye karamɔgɔ ye an b'aw de karamɔgɔ kɔ dɛ
an kɔni kalandenw ye an b'aw karamɔgɔw kɔ aw fana ka lajɛ sa aw ka sabali an bɛɛ ka kɛ Ala siranjɔw ye n'an kɛla Ala siranjɔw ye aw ka siran Ala ɲɛ aw ka kɛ Ala siran tɔmasiyɛnbaga ye fɔlɔ sabula a fɔra ko al-ulama warathatul anbiya ko ci lɔnnikɛbagaw ye cidenw tiɲɛ tabaga ye yakuna khulqan a bɛ kɛ cogo de la ani wajulu kɛcogo la n'o sera ka kɛ minnu bɛ aw kɔfɛ fana n balima silamɛw anw min bɛ aw kɔ an fana bɛna faamuya dɔ sɔrɔ n balima silamɛw ka tila ka to aw ka Ala siran fana kɔ sabula fɔlɔ ko kira ye tɔmasiyɛn ɲuman ye anw ye n'o de kɛra tɔmasiyɛn ɲuman ye lɔnnikɛbaw fana de kan ka kɛ tɔmasiyɛn ɲuman ye ayiwa n balima silamɛw kuma kun tɛ lajɛna dɔɔni n'an ka kɔn ye mɔgɔ min blessé n'an donni gasi la an n'a balimakɛ n'a ka kalanden don an bɛ hakɛ to ɲini k'i fɛ i sabali ka yafa anw ma Ala jati ka kama wa ma ala rasulillah balagul mubin n balima silamɛw foyi tɛ cidenw ma fo ka kumakanw lase anw ye kalandenw ye a ka kan an dɔw fana kanubaga kelen kelenw bɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw b'an lamɛn an bɛ mɔgɔ kelen kelenw bɛ yen an ni mun bɛ ɲɔgɔn dɔn olu fana bɛ anw encourager an ka bɔ k'Ala ka wajulu kan di i bɛ taa sɔrɔ fana ye faamuya dɔ sɔrɔ kuma nin kɔnɔna na min fana bɛ silamɛ dɔw nafa olu yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ se ka nafa sɔrɔ la o de b'an pousser k'an bila la an tɛ taabolo gosi la an kɔni ye silamɛ in tɛ taabolo dɛ an ye silamɛ wa ma taa kuma rasulu ahlus sunna wa jamaa kuma banna donc an kɔni dinɛ dɔn nano yi de n'an ye bɛ nin faamu mun ye kira ka yamara ye an b'an tana bila dɔn ya rabbi Ala ka dinɛ tiɲɛ yira an bɛɛ lajɛlen na Ala k'an balo silamɛya kan Ala k'an fatu limaniya kan n'an donni gasila ka yafa ne ma ne fa ne ba Ala k'an bɛɛ lajɛlen lakanda Ala kana kɛ diɲɛdenw ye Ala de ko an ma ko alimalu wal banuna zinatul hayati dunya ko dunuya ɲɛnɛmaya n balima silamɛw dunuya masiri ni k'o ye denw ni nafolo ye an k'an hakili to an yɛrɛ dɛ dɔ fana b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko denw ni i k'a dɔn aw ka denw ani nafolo ko de bɛ ka aw ye fitina an bɛ hakili to an yɛrɛ la dɛ ya rabbi Ala ka dinɛ faamu ko na dan bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ ɲini kana kɛ sababu ye ka anw na ɲinɛ kiyama kɔ diɲɛ ɲini kana kɛ sababu ye n balima silamɛw an kana fari faga an ka Ala ko na ya rabbi Ala ka dinɛ tiɲɛ yira ne bɛɛ lajɛlen na Ala k'an balo silamɛya kan Ala k'an fatu limaniya kan n'an donni gasila ka yafa ma Ala jati ka kama an kɔni b'o ɲini fɛ an b'a ɲini fɛ ka yafa anw ma Ala jati ka kama kalanden kumaw don n'an donni gasila ka yafa ma ya rabbi Ala k'an bɛɛ lakanda Ala k'an balo silamɛya kan Ala k'an fatu limaniya kan rabbana la tu'akhidhna in nasina akhtana rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal qawmil kafirin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal 'asri إلا